जय जगन्नाथ पिलावन साहित्यान चैनल को समस्त को स्वागत। वीरराणी सुखदेई कविताटी आम आरंभ करथिले। काली तुम मन को राधामोहन गणनायक कवि राधामोहन गणनायक परिचय विषय सृष्टि संपद विषय आलोचना करथिले तुम मन पई। आज आम ए कवितार पृष्ठभूमि विषय टिके आलोचना करबा। क्यों पृष्ठभूमि आधार रे ए कविताटी रचित होइछे ताको आम आलोचना करबा। ओडिशार गड़जात राज्य थिला बड़म्बा। से राजा वीरवर बलभद्र देवमंगराज शासन करथिले। तांकरी राणी जयंती देवी गर्भर 1686 मसीह सुखदेई जन्मग्रहण करथिले। तांकर अन्य गोटे नाम थिला सुकन्या देवी। से बहुत साहसी थिले। सबुबले भाई संगे से तरबारी सहित युद्ध शिखुले। भाई ना हूँ फकीर। युद्ध तालीम रे से थिले ग्रहण करथिले। युद्ध तालीम ग्रहण करथिले खरदुर्गारे। सेठारे अधिष्ठात्री देवी होचंदी माँ महाकाली। आउ से कालींगर पूजक थिले कि जने कंध महिला। से मध्य युद्ध रे पारंगम थिले। से सुखदेई को युद्ध शिक्षा प्रदान करथिले। युद्ध विद्या शिक्षा देथिले। सुखदेई थिले राजकन्या जेहेतु से थिले असामान्य सुंदरी। बहुत सुंदर से थिले। जेतेले तांकर विवाह बयस उपनीत होला जेतेले तांको बांकीर राजा धनंजय श्रीचंदन सहित विवाह कराई देले। स्वामी स्त्री विवाह बंधन आबद्ध होगा पर अक्षय तृतीया रे चंदन यात्रा देखा जाइतिला बेले श्रीक्षेत्रपुरी जाइतिले। सेठी तांकर देखाला का संगे ना खोर्धार राजा गोपीनाथ गजपति सहित। से सुखदेईंकर असामान्य सुंदर रूप देखि तांको प्रति आकर्षित हेले। तेणु तांको पाइबा पई गोटे षड्यंत्र कले। से बुझीथिले जे बांकी राजा मृत्युवरण न करिया पर्यंत सुखदेई को से पाई परिबे नाही। तेणु बांकी उपरे आक्रमण करिया पे से योजना कले। प्रथमे खोर्धा सीमांतर थिया बांकीर दुईटी गाँ को अधिकार कले गोपीनाथ गजपति। से गाँ दुईटार ना है तालबस्त और दोलनापुर। जितेबले बांकी राजा धनंजय श्रीचंदन जानिले जे बर्तमान से आक्रमण करचंदी तेणु से सेठी प्रतिरोध करने से पहुँचते। बहुत दिन समय युद्ध चलला। खोर्धार सैनिक माने विश्वासघातकता करी धनंजय बांकीर राजा धनंजय शोईला बेले अर्धरात्रि हत्या कले। खोर्धा राजा निजे बांकी राजा को हत्या करथिबा सुनिया मिले। मैंने आउ गोटे मत भी अच्छे बांकी राजा को खोर्धा राजा निजे मारथिले बोली किंतु सैन्य मैंने मारथिले प्रमाण आसे। सेतेबेलକୁ सुखदेईंकर गोटे पुत्र संतान जन्म होता। ता ना थिला दयानिधि श्रीचंदन। ताको मात्र 12 वर्ष होता सेतेबेले। जेहेतु युद्ध विद्यारे सुखदेई निपुणा थिले तेणु से स्वामी मृत्युर प्रतिशोध नापी स्थिर कले। तेणु तांकर जने मंत्री थिले। से मंत्री सहित कथबार्ता कले किंतु से मंत्री बारण कले युद्ध भूमि को न जावाई। किंतु खोर्धा सेना से पाखापाखि गोपालपुर पर्यंत माड़ी आसते। बांकी राणी सुखदेई से बड़म्बा तिगिरी और सरंडार सैन्यबाहिनी सहयोग नहीं। युद्धरे तांकर उभयों भितर युद्ध है। से युद्धरे सेनापति धनुर्धर मृत्युवरण कले और खोर्धा राजा गोपीनाथ गजपति बंदी हेले। विचार बांकी दरबार को अणागला। समस्ते से विचार शुणा आशायी थिले। समस्ते चाह रहे सुखदेई मुह को। सेना और प्रजा समस्ते भावुले राजा मुंड काटी सुखदेई स्वामी को जो मारी से पतिहंतार प्रतिशोध नेबे बोली किंतु सेपरि किछि नथिला। से उदार मना थिले। से चाहू नथिले निजे जेंति वैधव्य जंत्रणा भोग करछंदी सेमिति गजपति को राणी से वैधव्य दुख अनुभव करती। से मानवीय सद्गुण रे भूषिता थिले। से खोर्धा राजा को क्षमा करदेले। राजा गोपीनाथ गजपति आत्मसमर्पण पूर्वक राणी विजय संकेत स्वरूप खोर्धार कुशपल्ला प्रगणा को बांकी सहित मिसाई देले।
यापर सुखदेव किछि वर्ष एठी शासन करथिले। बहु जनहितकर कार्य करथिले आउ समस्तଙ୍କର प्रिय थिले। एही रमणीଙ୍କର देहांत होइतिला 1726 मसीह। तेबे सुखदेव जीवन में जिते सब घटना घटी जाइतिला इतिहास निश्चित भाव से स्थान पाइबा योग्य, किंतु इतिहास पृष्ठ से होती अल्प परिचिता। ताक वीरत्वर कहानी ओडिशार अनेक लोक जानी ना, किंतु एकदा पुरी पंडा चंदन हजूरी सुखदेव वीरत्व कहानी कही झांसी राणी लक्ष्मीबाई को। राणी लक्ष्मीबाई सुखदेव साहस वीरत्व प्रभावित होता कहुए। तेबे राधामोहन गंडा द्वारा रचित जो गाथा कविताटी, कहीं गाथा कविता मुझे कही ता भर गोटे प्रसंग रही इतिहास अति पाठकीय आदृति पाई गोटे सुंदर रचना। एथिरे पल्ली प्राणता मानविकता रही। ये कविताटी उत्कलिका कविता संकलन संगृहित होती। इतिहास अनेक अध्याय अच्छी जहाँ अनालोचित ताको आलोचना करा जाउनु बा अल्प आलोचना करा जायछि। एइभली गोटे विषय वस्तु को लेकर कवि गाथा कविता आकार रे वर्णना करछन्ती, जो थे कि से राणी सुखदेव वीरत्वर पराकाष्ठा और उदार मानवीय गुण को प्रतिफलित कर। तेरे पृष्ठभूमि आलोचना जो कले से आम जानी जे युद्धटा कौ मैंने सुखदेव जीवन कौन थिला, जीवन यापन से केमिति करथिले, तांको भीतर केमिति परिवर्तन आसिला आ से केमिति शत्रु को दमन करले, ए जिनस आम आलोचना करथिले पृष्ठभूमि रे। तेबे राणी सुखदेव थिले उदारमना व्यक्ति, जड़े नारी हिसाब से अन्य गोटे नारीर मनर कथा को बुझी पारथिले। जुगे जुगे नारी पाई रक्ताक्त संग्राम मध्य हेइथिबा इतिहास रे वर्णित। राणी सुखदेव जो सौंदर्य थिला से मुग्ध होई गोपीनाथ गजपति आक्रमण करते बांकी राज्य को। परवर्ती समय रे धनंजय श्रीचंदन को से हत्या करथिले, माने बांकी युद्ध से निहत होते। खोर्धा राजा खड़ग आघात बांकी राजा प्राण त्याग कले। जो शुणिले मर्मन्तुत वार्ता से बांकीवासी जर्जरित हो पड़ते। अंतपुर अवस्था कहले न सरे। व्याकुल आखिरु समस्त लोतक निगिड़ी पड़ता। तुंडर कहार शब्द फिट नाला। राणी सुखदेव से वास्तवता को बुझी पारथिले। कहले बर्तमान आखि गोटे लुह जदि मोर सुखीगला ताहले मु केबे कांदी पारिबी नाही। आखिरु लुह ढालिले कौन सी लाभ हेबनी। बर्तमान मो आखिरु लुह ढालिले कौन सी परिस्थिति मध्य परिवर्तन हेब नाही, बरम दुखरे धैर्यहरा होई कौन सी खराब पदक्षेप काले नहीं जी, बरम ता अपेक्षा भल होची मैंने कौन सी पदक्षेप ना अपेक्षा भल होची प्रतिक्रिया प्रकाश करवा। विपर्य आसवा पूर्व सजग होगा पड़ो। प्रतिहंतार प्रतिशोध ना शत्रुर छाती रक्त ही प्रशमित हो कार दग्धीभूत हृदय। से जिते जानिले जे राजा को हत्या कर दिगला से 12 वर्षर पुत्र दयानिधि को धरी ताको मातृत्वर स्नेह दे मथा को चुंबन कले एवं धैर्य धरिया परामर्श देले। परवर्ती समय निजे योद्धा बेश युद्ध क्षेत्र को बाहरी पड़े। घटनार अल्प समय पर वृद्ध मंत्री जो पाखे पहुँचले से मना कले। से कहते युद्ध परिस्थिति कौन हम जना ना। नारी हिसाब से गोटे मार गोटे संतानर माता हिसाब से उचित हेब नहीं बोले कहले, तथापि संकट समय मुकाबला करने वृद्ध मंत्री संकट समय करने साहय करने कौन से उपाय पाऊन। खोर्धा राजा सहित संधि करने चाहते, किंतु तांकर उद्देश्य थिला अन्य प्रकार।
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ ସୁଖଦେଇ। ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ସେ ହତ୍ୟାକାରୀ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିବା କେତେ ଯେ ଅପବାଦର ବିଷୟ ତାହାକୁ ସେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ। ତେବେ ରାଣୀ ସୁଖଦେଇ ତାଙ୍କ ପାଇକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଧରି ସମର କରିବା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧବେଶ ପରିଧାନ କଲେ। ତରବର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ୟାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିବା ବା ଶତ୍ରୁ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିବା। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ କାପୁରୁଷ କଥା ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ସୁଖଦେଇ, ରାଜା ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଉଥିଲା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଲଲାଟରେ। ଉଷ୍ମ ଝରଣାର ଜଳସ୍ରୋତ ଭଳି ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା ତତଲା ରକ୍ତ, ଯାହା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା ପ୍ରତିଶୋଧ। ସେଥିପାଇଁ କେହି ଯଦି ସହଯୋଗ ନ କଲେ ପୁତ୍ର ଦୟାନିଧିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବାର ସଂକଳ୍ପ ଶୁଣାଇଦେଲେ ସୁଖଦେଇ। କାରଣ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହନ୍ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଭୁଲ କହିଲି, କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ବାଙ୍କି ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବାଙ୍କି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛି ଅପମାନର ବେଳା, ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରମଣୀ ଭାବରେ ସୁଖଦେଇ ଧର୍ମ ମାନିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ରମଣୀ ଭାବରେ ସେ ସୁଖଦେଇ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ, ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ସବୁ ଆସିଥିଲା ତା ଭିତରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରମଣୀ ଭାବରେ ସୁଖଦେଇଙ୍କର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଶତ୍ରୁର ନରସଂହାରରେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଧର୍ମକୁ ଭୁଲିଯିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅପମାନ ବେଳେ ଆଜି ମୁଁ ବୀର କ୍ଷତ୍ରୀ ବଳା ଶଙ୍କିତ କଳି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ସହିପାରିବି କି ଜୀବନ ଜ୍ୱାଳା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଯେତେବେଳେ ସୁଖଦେଇ ଯୋଦ୍ଧା ବେଶରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ରାଣୀଙ୍କର ଏ ବେଶକୁ ଉପହାସ କରିଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସୈନ୍ୟବାହିନୀ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଉତ୍ସାହ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଖାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ନିଜେ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ପୁରା ଗୋଟେ କ୍ଷତ୍ରୀ ରମଣୀ ଭଳି ସବୁ ପ୍ରକାର ପିନ୍ଧିକିରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ବାଙ୍କିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଠାକୁରାଣୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚିକା। ବିଜୟ ଘୋଷରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପୁରି ଉଠୁଥିଲା। ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଏତେ ବେଶୀ ଥିଲା ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଧୂଳିର ବୌଦ। ଦୂରବର୍ତ୍ତ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅବଶେଷରେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଦିବସର ଗୋଟିଏ ପ୍ରହରରେ। ରାଣୀ ସୁଖଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବେଶକୁ ଉପହାସ କରିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସୈନ୍ୟବାହିନୀ। ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ନାରୀଟିଏ ସେ ବା କ'ଣ ଅଧିକା କରିପାରିବ। ସେ ଭାବିନଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ନାରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନାରୀଠାରୁ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ରାଣୀ ସୁଖଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ରାଣୀଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସାରା ବ୍ୟାପିଗଲା। ଘରେ ଘରେ ଲୋକେ କହିଲେ, ରାଜାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ଯିବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। ରାଜ୍ୟ ହେବେ କ'ଣ, ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେବେ କ'ଣ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ? ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ଯିବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେବେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଜନଉତ୍ସାହରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ପାଇକ ସେନା ରାଣୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରମଣୀ
କ୍ଷତ୍ରିୟର ଯେଉଁ ବୀରପଣ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ଚଞ୍ଚଳ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଧନୁ ତୀର ଖଡ଼୍ଗ ଧରି ଗଦା ଧରି ଆଜି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ରାଣୀ ଶୁକଦେବୀ ଯୋଦ୍ଧାବେଶରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଉପହାସ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି ସେ କ୍ଷୁବ୍ଧ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ନିବେଦନ ବାଙ୍କୀ ସେନାର ଛାତିକୁ ଗର୍ବରେ ଫୁଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ମୋ ରାଣୀଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। 3 ଦଣ୍ଡରୁ କେଉଁ ଆଦେଶ ଆସିବ ତାହା ତାଙ୍କ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଉତ୍ସାହିତ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ରାଣୀ ଶୁକଦେବୀ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ନାରୀ, ଅଥବା ଆଜି ମୋ ଭିତରେ ସେ ରକ୍ତ ଅଛି, ଅଥଚ କାହିଁକି ମୋ ଭିତରେ ଆଜି ରକ୍ତ ଲାଳସା? ମୋତେ ଏପରି ହିଂସ୍ର କିଏ କଲା? କିଏ ମୋତେ ଆଖିର ଲୁହରେ ରକ୍ତର ସୂତ୍ର ଭସାଇ ଦେଲା? ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କାରଣରୁ କେତେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭୋଗୁଛି ତାହା ହିଁ ମୋତେ ଜଣା। ରାଣୀ ଶୁକଦେବୀଙ୍କ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ତାହା ଥିଲା ଲାଜ ଓ ସଂକୋଚରେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କ ମତ ଅବନତ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କ ଆଗରେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟାକୁଳ ବେଦନା ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ପରିମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଧୀରେ ନମ୍ର ସ୍ୱରରେ ସେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ଭାଗା ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ଏହାପରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ଭୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଶୁକଦେବୀ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରଖିଲେ। 3 ଦିନ ଗଲା। ରାଣୀ ଉଠିଲେ ପଲଙ୍କରୁ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ, ଅଭୟବାଣୀ ଦେଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଲୁହ ଝରିଲେ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ଦୟାନିଧିକୁ ମଣିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ ଉଠିଲେ। ପତିପରାୟଣ, ସନ୍ତାନ ବତ୍ସଳା, ଦେଶପ୍ରେମ ଭାବନା ଏବଂ ମାନବୀୟ ଚେତନାରେ ଭରପୁର ଚରିତ୍ର ଶୁକଦେବୀ ଉଠିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିକି ଆସିଲେ ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ଆଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିଚାର ଏଭଳି ଭାବରେ କରିଥିଲେ ଯେ ଯେମିତି ବି ହଉ, ଏଇଭଳି ମୁଁ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ବୈଧ ମନ୍ତ୍ରଣାର କଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେମିତି ପାଉଛି, ସେମିତି ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବୈଧ ଦୋଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ରାଣୀ ଶୁକଦେବୀଙ୍କ କବିତାର ସାରାଂଶ, ତା'ର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏବଂ ତାହାକୁ କେମିତି ତା ଭିତରେ ଆମେ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ତା ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।